की खाक कर वंसा तंग क्या हो गई ये वो आज अश्क कथा रोजे याद लिए खंजर मारे नक्सानी शब्बा रोजे ये मजार वरदास वरदास ये नमक भाई ख्याल आजा अस्कर माइज मत का अक्षमात ये प्यार सुभान अल्लाह ख्याल आजा कोई बकर माइज पास योर पाती ने कोई ना सुबह तो पार ये लोग अगर प्यार को खराब हो इंस्पिरेशन तैयार कर सुभान अल्लाह जीव पुल भी बाबू मुस्ता गमो दिल को दई बुलबुल अश्क कथा रोजे आज अल्लाह की मोहम्मद रसूलुल्लाह कंट्रोल असली गाली खवारिजिम это у нас сон пиркали это сон пиран जहाद को हाजी शेख नजमुद्दीन अहमद कुबरा तंग मैदान में पता है कोतन कुछ निकालकर खानकाह से रश्मि शेबी शमशेर चंगेज खान खिलाफ तबुल साल दिन मगर पान दस्त दिन के पर वो क्या है अशुखुन अगर बस हकी इमाम हुसैन खवारिजिम आलसुस अफगानिस्तान को कर अफगानिस्तान को मुल्क का कर पहुंचे खवारिजिम तभी जो हदीस शेख नजमुद्दीन अहमद कुबरा تقول هذا الشيخ كمال بن حسين الخالدي يسمى هذا يشا شيخ يعقوب السلفي عسنا عسنا تعالوا عسنا يقول أني جاي أقدر في أول أي شيء خالد أدعو ترسنا أدعو كشير يقولون عشان ما مسلك جاي أن بدايور كان يقول يحكم أصحاب الرأي يحكم أصحاب يعلم الوجهات دائما ينك أجل يحكم الرأي خدا الرأي يمان بيردش من هذا المكان يمان بيردش من هذا المكان يمان من هذا المكان خالد مگر فرمان صون پیر شاه علی سبی حقانی تمام سنیوان بلوا تو کیا تمہارا حرکت شدکار تمنا شو یینا کا منیش نبیا بها وقت راهی ساری شورا یا مکان نتونا بهمان اسیستا شد کلمات راهی خدا فرمان يقول بلوا فاتن كذاب جودن أنا حاري البير صار مجلس بس من أي بار في الموت يقول كمان شو الناس فلان راجع صاحب الخير تقول صوت العالم كلام ولا صاحب الخير كمان بس يوم شخص ينزل يعطى ونصر من تجي بس منظر عالك ليش بس بعض كلام عارف كل خير مش عامل وكشر مش عامل وتصبح حكام زيادة كيف مگر شريك شو يمان وماندر كمان أتدا ناس مسلمان طيب كام مقام موضوع طيب كلامي ما بيجي مگر मेरा जो इंसान आत्मविश्वास
Aşağı. Çocuk çanan az destekli. Halkı gavsul arufi gel korkun mansu. İşte halkı bilen mansu korun. Waktu salam, wajib baca ani wasai. Almarhum nak kas bikhara, umar ne jiz terus time lo kisah par. Bagi yang dunia berterang, kita tajud akhirul sujud tajud, sujud sujud. Awak iman darbar muslimah jadi kiam perkara. Skor, bekerja. Rai Khuda, Rai Muhammad Rasulullah. Sekedar wahai Muhammad Arabi, Shamro Muhammad Arabi. Allah sallallahu alaihi ya Rasulullah. Salam alaika ya Habiballah. Chashmani amdur Kashmala. Ajroye Muhammad Arabi. Sallallahu alaihi ya Rasulullah. Wa salam alaika ya Habiballah. Mastaran Rahman Rahiman. Rantuye Muhammad Arabi. Sallallahu alaihi ya Rasulullah. Salam alaika ya Habiballah. Adna ay nasibi khashiba jamal. Adna Muhammad Arabi. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Wa salam alaika ya Habiballah. Ismail dawa Muhammad Arabi. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Wa salam alaika ya Habiballah. Zanilo Taha Anilo ya Muhammad Arabi. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Wa salam alaika ya Habiballah. Panjar Musadar بعد الرسول الخلاص عند سيدنا أبو بكر الصديق يهدى القرآن فرمو والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آقا بشر محمد رسول الله عن بينكم تصديقا بشر عند سيدنا أبو بكر الصديق. عليك يا رسول الله. وسلام عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله. وسلام عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيخ محمد بن هاشم واسمه مراد بن عبد مناف واسمه مغير بن حسين واسمه مجميع سمي بحسين كقائد بلاد المغربية إلى أن أعاد الله تعالى إلى علم القرآن والإيمان ابن كلاب الاسم حكيم من مرتب كامل الوجد البالغ واسمه قريش وإليه تنسب البطون القريشية وما أفاقهم إلى أهلهم كما جري الكثير والقضاء ابن مالك بن كنان بن خزيمة بن مدرك بن إلياس وهو أول من أهل الخزيمة إلى العالمية وسمي به سلم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تعالى ربنا ابن مدر بن زهر بن مار بن عدنان فهذا صدق نزما فرائد وعبد السرية ورب الخليل إبراهيم أمسك عن الشارع وضع فعدان بلال من ضمن سبيل الله من نسب إلى سبيل إسماعيل نسبته تمام فعايز ذنبي من ابن تعالى كالتواصل فكيف لا بصير ذكره صلى الله عليه وسلم
نسب تعشق الله حتى لا يكسر عن دليل جيمة واسمعه فأكرم به من نسب قال الله تعالى من سبايل الجاهلية وعظم الراكب وعدم المبتلين المرام وبذل الله كرامة لمحمد أعطاه كانت سونا اليمين تركوا سواه ولم سبحانه من آل الولد أبي وأبي صلاة والسلام نور النبوة صلاة والسلام نور الولي غير البيان والبدر مر في جميع المكرم وأبي عبد الله عجل اللهم لك الكريم يا سيدي الصلاة مرحبا السيد المكي مدني عربي Kamal Vay Resulü Sanacin hayvan Vay Resulü Hakkım cahatası baba Say Resulü Arabi Canımı dimanları arısan Canımı dimanları arısan Camı halam Hayır Resulü Arabi Camı halam Hayır Resulü Arabi O cahatası baba Say Resulü Arabi Bozulmalı arş-ı veli Nuri Hakka secda kıyı Bozulmalı arş-ı veli Nuri Hakka secda kıyı Cübbeye nazar Ay Resulü Arabi Cübbeye nazar Ay Resulü Arabi O cahan nazı bana Say Resulü Arabi Enbiya salimana Var Kudaya nefesi Enbiya salimana Var Kudaya nefesi Rabbi umma Ay Resulü Arabi Rabbi umma Ay Resulü Arabi Cahan Bazı barok Say Resulü نعم خلقهم أنبياء السريقا وخلق يعشق قيامته ابتداء قيامته ابتداء قيامته ابتداء عجيب
सासस वरियस बराबर गछन थोप कथि हेकन अल्लाहु अकबर सास सोजस गैस का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमान लिमन मुल्क वयो आज कुछ हुकूमत आज कुछ हुकूमत ये सब गछ आगे दुनिया सासस वरियस बराबर गछन बन्नु सलामत अधिकारी सिकारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात ये थी परमेश्वर करे तबस्सुम क्या करे कुदरत के गान करे तबस्सुम तब गुनाहगार दिल मतलब गुनाहगार दिल और इंसान आदुसना नरम आदुसना पर सोयल तो पर सोयल मतलब अगर दोज खुदा पयन क्यों कैसा क्यों ये असली यारान करो सुभान अल्लाह यम फरमान यम कैसे यम अस्तन दूसरे तसन्ना कुरान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान अल-अखलाउ यौमइज़ बअद रिबादिल उदुव इल्ला मुत्तक़ून क़यामत दाल सही अगर जिस नाम थापर इल्ला ने मुत्तक़ून परहेज ये फरमान तो आई आज आफ्ताब ताबा कम ये रोज माशा आज आफ्ताब ताबान कम ये रोज माशा हीरत बजेर ताबान मखदूम शेख हमजा हीरत बजेर मखदूम शेख हमजा कयामत को अलिया औलिया प्रमुख साइनिया पानी अलम क्या हो अलम सूचीवान पानी छोड़ पहचान पानी जवान निशान सोल मौलास क्या कि अलम शाही हमदान प्रमुख अमसद अलम आजम तमाम अलम बहुत आहा सुभान अल्लाह इमाम अली हमदानी عرف من جميع أكابر الأولياء الحمد لله كل أساتذتهم بشر شايب أتعلمها آها كنا عايزين نفوز يسأل كي أزمان الكسر أول فرمان دوشي تهدي يمسي دوشي تهدي مگر أهم كسر تهدي أهم كسر تهدي فرمان أهم كسر تهدي अपनी जोर से ठेजनी यार और अपनी जोर से गिलास में शराब अपनी जोर से गिलास क्या को शराब सीन रे अजय शराब क्या को और वो शराब को शेख मैदान में से आसान अजय याई शेख सोता शेख आसान दबा तेज होता है आप छूट आप चुप दबा ये और जगह निकल शराब तब अपनी जोर को आप छूट इसी दो के दिमाग न्याची आप मगर खुदाया परमो बखीरा से अजर यार का ये जो मुसीबत ही ये ठाल जा परमो उस दिवस से अजर कमा यार जान अनसी पर माल को अन्य माल के बचाओ खातिर चाहिए पर نتيجة أبسير السوق نتيجة أرمك السوق نتيجة بخيل السوق نتيجة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والله ما من جعفر الصادق سيبلغ رضي الله تعالى سيد الإمام العام المرشد ونبذ عبادة يهدو عبادة फरमो दस्ती का अमल करो सगई इबादत सगई फरमो अगर ने इबादत करी तो चीज नहीं क्या चीज मर्द जनान ये निकाह करो ये मन क्या दिया अल्लाह यस ये भी मर्द जनान निकाह करो ये मन क्या दिया अल्लाह पूछना ये जनान फरमो ये इबादत कर हिम्मत करते कैसे जाओगे कल फरमो इबादत के कर पांच वक्त पर हज कर ज़कात रोज़ अस्तान
Yeri kalkaran, yeri ton aşıkan talan olan yeri kaçı adım koyabiliyor. Faramam agar ka havalı kayıp panik ka yeni sanatçı bana ve böyle suvayin gibi. Onun amanet şey ka, amanet şey hükümet, amanet şey Muhammed Resulullah, amanet şey Asay Muhammed Arabi, amanet şey Mihraj Resulullah, amanet şey din, amanet şey zor, yüz gelip çizip ağlayıp tuş amaneti. Faramam agar ne ibadet edin, fakat gerekeceğiz bir ne var? Gerekeceğiz bir Ne var? Yani ibadetimiz bir öyle tecavüz. Adem. Şeyin dinleri yarası var. Ağacı kavalarında kuramıyor. İşin vaaz konur taşı. Yine şimdi vaaz mı ki? Ben yolumuza baban halbukan yol buydu. İşince naşı. Tıkayıp çağırır kaymalarını buydu. Vaazda şimdi naşı. Vaaz tüm simadayı altta bir bakımlık ya. Sallallahu. Lehada kuş. Konun koçunu sakıncız ağız koçunu. Avcı vaaz şaka. Vaaz şu. Hoşlar şuraki. Nazlıcı şaka. Karşımdaki. Minbatar açımı. Karşımdaki. Darulun kayı. Karşımdaki. Gayim. Aşın naçın vaaz. Naçın yarıp naçın atı. Kim farkı? Enbiya sahibana. Arkadaya nefesi. Rabbi gördüğünü olmam. Hayy Resulü Arabi. Mevcahan razı baba. Sayy Resulü Arabi. Yoldan nâfı bakir. Harikada. Harikada. Ağam sarı olmam. Sayy Resulü Arabi. Benim mevcahan razı baba. Sayy Resulü Arabi. Yımbana gâdayı. Nâlimlere nâlı bigar. Aşım akılayı kana. Sayy Resulü Arabi. Mevcahan razı baba. Sayy Resulü Arabi. Hamkamı kabasar. Aslan yıkar. Hakkını. Hamkamı kabasar. Kastı çıkar hakkını. Aşağı kadar Vay Resulü. Ey Resulü Kavcahan. Razı bak. Sayy Resulü. Hadi ve mahgar ya Resulallah. Ali din. Ya Resulallah. Allah sallallahu. Resulallah. Ruhi kudvâki kulca kulciyama. Bana barda ya Resulallah. Sallallahu aleyke ya Resulallah. Ve sallam aleyke ya Habiballah. Ruhi men azgana. Yaşıda siyah. Cuşede. Dar ya Resulallah. Sallallahu. Aleyke ya Resulallah. Ben Siddik, Umar'a, Osman, Şeyh Cabbar. Ya Resulallah. Sallallahu aleyke ya Resulallah. Allah. Sallam aleyke ya Habiballah. Ne kucak alacak? Allah diye olacağız. Ne kucak bir hayal. Dağın nereden gitsinler? Hani seni kıyafetlerimiz böyle yıkılır. Halkı muhabbet sayın. Niye böyle mündir? Tabii bu ay koy. Bir boy koy bir ay. Niye tıkanı sattı bayağı? Hindistan'ı sahip kılın gibi. Yok ya ama mülakatız. Aynı söyleriz yürü köyünüz. Aynı söyleriz muhalefet. Ben bu tecrübe tavacı duyuyorum. Görüşürüz polis. Dönümlü tampatı. Yok. Ansıymış ağ. Hindistan'ı sahip kuruluyla taht komşunu görüyor.
Ben kono korku dağlar durmayın. O geçen muhalif koş. Geçen koş görmüyor mu? Bir olmuş koş. Ben yuvas arza. Biraz aklımız alınır. Karanız bakma. Kiz katıkacı. Yoksa pasındırıyım. Kiz katıkacı olur. Yastıkta pasandai. İbadet Dobles sucuk amut diye su iddialı Yusuf'un şıkıcı tavan emiz canılara yüz tane tas alır. Ben çukaran şıkıcı soyun buğul nasıl buğul gibi buğul canılara çukaran. Nasıl acaba Kur'an'da buğul peygamber Fikriyat tormut aşin. Dedi aşirde de iman. Sucuk ne amut böyle geliyor. Bakın kaçırtısı soyda Yusuf'un böyle. En seçim buğul iman. Zihni aşık avfiye. Yakın ki Kaşmir'de olmaz. Aynı andazı. Ay tehlikesi bağlı bir. Yıl parın şahandır. Mağar parın imanıdır. Yıl parın şahandır. Mağar parın etikadı kırılır. Rivara aşkı boğaz. Amin. Bagi hasnen ahli. Ayti kutuzum barda ya Resulallah. Sallallahu aleyke ya Resulallah. Ve sallam aleyke ya Habiballah. Soyucularım vaktıma gidin. Ya Resulallah. Sallallahu aleyke ya Resulallah. Ve sallam aleyke ya Habiballah. Hadi Kaşmir, Kaşmir. Amin. وإذا عرضوا جسما وروحا بصورته ومعناه نكروا إلى بكر من صدقة عاملة وخص الكريم المجيب بحمد محمد المصطفى ونودي بالسماء والجبال بحمدها بأنواع ساكية وصبى كل صب يهود صباح وكشف العاقبات الجميع من المرض والنجية وعين الاجتماع وعين الجميع ونتبع بكم الطاقة لغير مصعي الألسنة العربية وخلق الأسرة والأصنام الرجل والأقوام وتبع وسط المشاعر والمظالم وتبع الربانية فاعتذر على بنفسه كعصمية وفجر الجن بالماء زمن كمان تنكد عن قربة رهبانية وليس بخبر كل كفر حبيب الأصدقاء وأوتي أمة المنام وقيل لها إنك كلمة سيد العالمين والغنية والسمي إذا محمد
makbul hidayat hadir haji to ya bad saadat zero inayat ya ilah bahar mufli sedari nazari bejah dillah inayat ya zero hay velela Jalwaye sazat nadi hidayat kabule kudsiya gaşta ya mezulma müşide magiya anja sanja खामोश खामोश करो खामोश आते तो खामोशी भी मुश्तगी ये मार्की फटी मत खराब नहीं या मेरे या ताकि वालों कोई जो अल्लाह ताला को भी या तुम जो अक्षर फरमाश है ना और पूरे सियाह पूरा अंदर यकीन करते फरमाश में तमाम मलाइका जो कमस अकल परा करना अकल कमस परा करना इवन के अकल कमस कुम और पूरे कुत्सिया गश्त अंदर यकीन करते aha अमिस पंजियों सिद्ध यम साहब ये पंजियों आंगे सन मुबारक से क्या आएंगे तो परवदिगारा युस अमिस की सोज़ कुदार जुटुक मैं क्या ही जुटुक मैं क्या सुभान अल्लाह तमाम आसमान में पियचु मलाइका रश अमिस ज़मीन किस पंजियों ये अमिस परवदिगार जो पांच वक्त सोज़ कुदार कर काफी काफी पैसे काफी पैसे यार मैं पैसे नहीं मौला या सल्लल्लाहु daiman abada Allah
خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين وفريق من الغرب ومن عدل هو الحبيب الذي لا شراته بكل حول من الأهوال المختلفين جعل الناس جمال محمد لسان محمد كان كاهي قال محمد راك يا محمد سرداي عالم مال محمد وابرست جاني آل محمد Namaz pढ़ियोर आज इस मदीना में पाँच मिनट शबजे ही पढ़ने अजान तंसीब ही पढ़ने नमाज लिहाजा इल्म यो इल्म चेहरा को हर चीज का ही कम शबजे तो मगर आज भी शबजे अजान से तंसीब नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह वम्मा तम من حبلي شراني على مشهور الأكوان المرمية وأمير المدينة الشريفة أبو عبد الله وقد كان إشتاد بحبايب من طائفة النجارية ومكث فيهم كان فلما تم من أمري على عليه قائد عشر القمرية وعالم الزمان أن ينجلي عن السلام حضر أمه ليلة المغرب عاشر مريم في نسبة من القديرة القدسية وأخذ الصحابة نورا يتلألأ السلام ومحيا كشمس تلك مضيئون عزة ليلة المولد القائمة ينصر اليوم وازدهاره يوم ذلك نجم قديم من أنواركم نساؤه وعدت قومها بعبد الجبة يومكم ما يكون أداه ما يفعل من يحب عيركم من وضعه أنت المدرب فهبكم يا رسول الله إنما الفوز والصلاة صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا مجلس أن يوم تشريف وتفوج صدق الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله أن يوم تشريف
Farmayı sallallahu aleyhi ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ya Habiballah. Anahtar memnunlar sallallahu aleyke ya Resulallah. Selam aleyke ya Habiballah. Aleyke yumcanısın Yine düşmanın mahşede sallallahu aleyke ya Resulallah. Selam aleyke ya Habiballah. Ya Resulallah. Aynı kasmanın düşmanı karuk niyazına. Amin. Selamet diyor. Sallallahu aleyke ya Resulallah. Ve selam aleyke ya Habiballah. aşuğunne aşaçun Cemal içine ay. Nazuk badına sinirlenye. Kazmana koy sardaba. Yüzü aşıdan şu kayıya çanye Aşaçun Cemal içine ay. Oya ne kavkanye Yüzü aşıdan abırsa Oyta bakın roya sinenge Aşaçun Cemal içine ay. Zulüm kiroya sikal kanye. Yüzü aşıdan abırsa Mortal batıko roya sinanye. Aşaçun Cemal içine ay. Yeni yaz Sanne. Kanye. Yarın zaman gel.
Hazret Panzalı Tiyaras İmam tasvana, herhangi bir tasvana, yüzbaşı arkadaş, şamur koy, naşir, kazan, şamur koy, naşir, gidin. Ben seni yıl almana lazım, kim alsın şamur kaptı. Ben şamura, kavga kaptı, muhabbet. İslam'a dair tekrar, bacınız koyacağım. Eski açık ayağım açık iman taşrif olmadı ya. Yas imanın şimdi o taşrif kimden tapta. Kaçuda etika, taçuda etika. Şu akıl var abi. Taşrif olsun bu. Açık başıboy almasın. Hadi sabırlı ol. Hadi Allah. Vakitçe. Acı koma Hamadane tu tanha hadari Sumboloya sumadana Sare bisayi asare bihuzara Kajibala hadari Tabaso nakuliha Nagoya Digarat Bibedil Cetamana Rahmatan Alamin Zar pare yaşkean Aysayım matas kayıto Navame Mihvara yaşkean Muzahani Yapmanın fazlı Oynaya azma başı दर्द मध्ये घेतो बरं मदत रसा Ya Resulallah,
شوجم خلش را نظر خورشید تابانه کنه روی بنا میکنه کافر انشان گشت زلفان بر خیچو آفتاب بادشاه گشت صبر جانم را پریشان میکنه نالهای آتشینم در فراقی حسن قصدی احراک خوشبای کیوان میکنه سایب آزادی کندن سایب قدر در جمع چو همایه مانگ آنسای راما میکنه که مشتی خاک دامن گیر اوجم دوزده او بجرعه قصدی خورور رای سلطان میکنه کرون جو کربدی کربدی جهنی محبیر افضلی بانیان وشمر افشار واجب باش آرمان الله وملائكته وأنبيائه ورسله وعلى العرش وجميع خلقه يا سيدنا محمد وآله وأصحابه عليه السلام ورحمة الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيب والسلام قول الصلاة